बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज जिस बात की शुरुआत मैं करूंगी, जो मौजू है आज मेरा है, वो है निकाह। यानी इस्लाम में निकाह की जो फजीलत है और जो निकाह का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। और मैं जो शुरुआत करती हूँ वो एक हदीस मुबारक से जो इब्न माजा से है कि निकाह और ईमान के सिवा कोई इबादत ऐसी नहीं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से अब तक जायज़ हो और जन्नत में भी बाकी रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो शख्स मेरी सुन्नत से एतराज़ करे वो मुझ में से नहीं। तो इस बात से जो मैंने आपको बताई कि निकाह जो है वो सुन्नत है और अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, और जो साहिब हैसियत हैं और जो लोग अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द वो निकाह करें। और निकाह मतलब जिस तरह से होना चाहिए कि जो तरीक़ा है जो सुन्नत पे अमल करने का, उस पे ये है कि जो निकाह को आसान करें। मतलब निकाह में ये ना हो कि आज जो हालात हैं जिनकी वजह से बहुत से घर बर्बाद हैं, कि जो हमने निकाह की जो सही शक्ल है उसको ख़राब कर दिया है, और उसकी वजह से जो समाज में बेचैनी है और जो मतलब एक तरह तरह के जराइम भी उससे होते हैं, जिसकी वजह से कि निकाह नहीं होते आम तौर से, कि महंगाई का ज़माना है, जबकि निकाह में दौलत का ऐसा कोई हेर फेर नहीं है, लेकिन हमने उसकी शक्ल बिगाड़ दी है। और जिसकी वजह से आज के समाज में हम उसकी जो बिगाड़ की वजह से जो परेशानियां और मुश्किलें हैं उसका सामना सभी को मालूम है किस शक्ल में सब लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए कि निकाह को वक्त रहते करना चाहिए और सादगी से करना चाहिए। और इसी का एक हवाला मैं आपको और दूंगी, सही मुस्लिम से है हदीस 34,000 पर आप जाकर देख सकते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जवानों के गिरोह, तुम में से जो खर्च की ताकत रखे वो निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह आँखों को नीचा कर देता है और शर्मगाहों ज़िना वगैरह से बचा देता है। यानी बुराई से जो बचाता है, यानी नौमरी है, जो जोश होता है, जो खरोश होता है, तो इंसान गलत रास्ते पर भटक जाता है। तो अगर वक्त रहते निकाह कर दिया जाए तो इंसान बहुत से जराइम और बहुत सी गलतियों और बहुत से गुनाहों से बच जाता है। तो इसलिए निकाह में जल्दी करना चाहिए और निकाह को देर करके या देर टालना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल एक अजब तमाशा है कि वालिदैन भी इस मामले में बहुत ही मतलब एक अजीब तरीक़े का, कि उनको हर चीज़ चाहिए, कि मतलब जिस तरह से ख्वाहिशें बढ़ती चली जा रही हैं जिसका ओर छोर नहीं होता है, और उसकी वजह से निकाह में देरी होती है। कि अगर अपना बच्चा किसी लायक है या पढ़ने लिखने लग गया तो ये नहीं कि भाई जो भी लड़की अच्छी नेक मतलब उसकी शरीक हयात बन सकती हो, जिसमें ईमान की दौलत हो, सादगी हो, मतलब उनके घर समझ, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अब देखी ही नहीं जाती। वहाँ तो दूसरे एंगलों से उसे चेक किया जाता है, कितना कमा सकती है, जॉब कर सकती है, नहीं कर सकती है, मतलब वहाँ तो उल्टी गिनती शुरू है, जिसकी वजह से बहुत ख़राबी है और ये गुनाह का बाइस बनती हैं। तो इन सब चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और निकाह को बहुत सादगी से करना चाहिए। और निकाह को जिस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जो निकाह का तरीक़ा है कि निकाह एलानिया होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए, सादगी से होना चाहिए निकाह में, और जहेज़ का कोई तसव्वुर इस्लाम में है ही नहीं। तो उस तसव्वुर को जो हमने अपने सिर पे मुसल्लत कर ली है लानत, उसको उतार फेंकना चाहिए, उससे बचना चाहिए, उससे गुरेज करना चाहिए। और अगर जो लोग नहीं मान रहे हैं और जहेज़ देते हैं तो ऐसी शादियों में उनको मतलब उन्हें बाइकाट करना चाहिए। ऐसी शादियों में नहीं जाना चाहिए जहाँ जहेज़ का सिलसिला है, चाहे कितने ही अजीज़ क्यों ना हो। क्योंकि अगर कोई बुरी शुरुआत है या कोई एक बुराई का ख़ात्मा करना है तो वो पहले अपने आप से करना होगा। आपको उन सब तमाम चीज़ों को छोड़ना होगा। ये नहीं होगा कि रिश्ते हैं, मजबूर हैं, क्या करें भाई, हम कैसे करें, हम तो मजबूर हैं, जाना पड़ेगा, और ये मजबूरी है रिश्तों की, है समाज की। अगर ये मजबूरियाँ दिखाई तो मजबूरियाँ जो हैं रोज़े महशर काम नहीं आएंगी। अल्लाह पाक मजबूरियाँ या हालात या वाक़यात नहीं सुनेगा। गलती की है हर इंडिविजुअल का, उसमें अपना एक पार्टिसिपेशन है कि हमने अक्ल आपको दी, तो आपने अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जब कहीं एक गलत काम हो रहा है, नाहक हो रहा है, तो आप उसमें क्यों शरीक हैं। तो बेहतर यही है कि जहाँ लोग जहेज़ दे रहे हैं और जो एक निकाह की जो ये खूबसूरती है उसको पामाल कर रहे हैं और इस रिश्ते का बिगाड़ की वजहें वहीं से जन्म लेती हैं, तो उन शादियों से, उन चीज़ों से बाइकआउट करिए और निकाह को उसी तरह से सर अंजाम दीजिए जिस तरह से दीन हक़ है।
جو شخص اگر نکاح کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی، اب ایک حدیث نبوی ہے کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی نکاح نہ کرے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قول ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے اگر اللہ نے اسے پوری مطلب ہر طرح سے اس کے پاس دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور پھر بھی وہ نکاح نہ کرے اور ٹالے جائے اور اسے اپنی زندگی عیش و عشرت میں دوسرے طرح سے گزارے تو یہ گناہ ہے۔ اور اس کے لیے بہتر ہے کہ والدین کو بھی جاگنا چاہیے اور دہیز کی جو لعنت ہے اس سے بھی چھٹکارا پانا چاہیے، کہ بہت سی بچیاں اپنے گھروں میں اسی وجہ سے آج نیک شریف بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ تو بیٹھی ہوئی ہیں اپنے نیک شریف بچیاں ہیں، جیسے بھی ان کی گزر رہی ہے اللہ پاک ان کو ان کے سرپرستی کرتا ہے، ان کی زندگی کو کچھ نہ کچھ مقصد دیتا ہے ان کو کسی نہ کسی سے، کیونکہ اللہ تو سبھی کے لیے ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہر ایک کا والی ہے اور ہر ایک کی مدد کرتا ہے اور ہر ایک کے لیے نئے راستے کھولتا ہے۔ لیکن ان بچیوں کو تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح اللہ گزار دیتا ہے، لیکن وہ بچے جو صرف اپنے اہم میں کہ آج ہماری جاب ہے، آج ہماری یہ ہے، آج ہمارے یہ اسٹیٹس ہے، ہم کو اتنا چاہیے اتنا چاہیے، اس چکر میں جو والدین ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسے لوگوں کے بچے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اللہ توبہ توبہ ان کا وہ برا انجام ہوتا ہے کہ وہ تو دین سے بھی پھر درگزر ہو کر غیر دین میں، غیر مذہبوں میں شادی کرتے ہیں، اور پھر نہ وہ اس دنیا کے رہتے ہیں اور نہ آخرت کے رہتے ہیں، اور اس دنیا میں جو ماں باپ بڑے سینہ ٹھوک ٹھوک کے ان کے مطلب اسٹیٹس کا اور دولت کا جو مظاہرہ کر کے لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں تو بعد میں پھر ان کو وہی والی بات ہوتی کہ منہ کے بل آ کے زمین پہ گرتے ہیں۔ تو ان کو اس بات سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ صحیح وقت پہ جلد سے جلد نکاح کریے، کیونکہ اللہ پاک نے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ برکتیں کس میں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکتیں جو ہیں اللہ نے نکاح میں رکھی ہیں، یعنی نکاح جو ہے اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اگر تنگ دستی بھی تو اللہ اس میں کشادگی کر دیتا ہے، اگر جب نکاح کرتے ہیں دوسرے کی تقدیر ایک بچی کی آپ کے بچے کے ساتھ بنتی ہے تو اللہ اس میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ پاک سورہ نبا میں جو ہے 78 جو سورہ ہے اس کی آیت 8 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، اللہ نے سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اللہ کے حکم کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہیے۔ جب ہمارے بچہ برسر روزگار ہو جائے تو اس میں نکاح میں جلدی کرنا چاہیے تاکہ اس کا گھر آباد ہو اور وہ اپنے بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی صحیح سے مطلب جو اس کے کام ہیں اور جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، جو فرض ہیں، ان کو پورا کر سکے، اور اس میں جہیز جیسی لعنت سے بچنا چاہیے اور اچھے لوگوں کو دیکھ کر ڈھونڈ کر جلد سے جلد اپنے بچوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کا ایک احکام ہے اور اسے مانیں گے تو ظاہر بات ہے اس دنیا میں بھی آپ کو سکون اور خوشیاں اور مطلب راحتیں دیکھنا نصیب ہوں گی، اور آخرت میں بھی آپ اللہ کے مطلب سامنے اس بات کے لیے شرمندہ نہیں ہوں گے، شرمندہ معنی نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سے والدین جو ہیں اکثر اتنا رشتے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت ہی نکل جاتا اور بچہ ٹریک سے ہٹ کر غلط ٹریک پہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ان الجھنوں سے بھی آپ بچ سکیں گے۔ تو میری آج جو ٹاپک تھا وہ یہی ہے کہ جن کے بچے نکاح کے قابل ہو چکے ہیں وہ نکاح کے لیے جلدی کریں، اسے ٹالیں نہ، اور وقت رہتے ان بچوں کا نکاح کریں، اور والدین کو اس میں سب سے زیادہ آگے آ کے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اگر نہیں بھی بچے کرتے تو ان کو قائل کریں، راضی کریں، تاکہ وقت پہ شادی ہو اور وہ غلط باتوں، غلط چیزوں سے بھی دور اور محفوظ رہ سکے۔ اور اسی کے ساتھ میں پھر آپ سے ایک بار اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نیکسٹ ٹاپک میں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔